अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, 10वीं जमात के फ़िज़िकल साइंस में आप तमाम का इस्तक़बाल है। आज हम केमिस्ट्री के एक चैप्टर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इन मालूमात को हासिल करने से पहले गुज़िश्ता जमात में हमने जो मालूमात हासिल की हैं इस चैप्टर के मुताल्लिक़ उसका एक मरतबा इयादा करेंगे। बच्चों, आपने मादे के बारे में मालूमात हासिल की थी। क्या आप बता सकते हो जौहर किसे कहते हैं? जौहर के तसव्वुर को सबसे पहले किसने पेश किया? जौहर की तारीफ़ क्या है? तो बच्चों, आपने देखा होगा कि जौहर एक नाकाबिल तक़सीम ज़र्रा है। जौहर के तसव्वुर को सबसे पहले पेश करने वाले हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन बरतानवी साइंसदान हैं। यह एक स्कूल टीचर है। जॉन डाल्टन ने मादे की फ़ितरत के मुताल्लिक़ एक बुनियादी नज़रिया पेश किया कि इसने अपने नज़रिए के अंदर यह पेश किया कि जौहर नाकाबिल तक़सीम है। जौहर नाकाबिल तक़सीम है। और जॉन डाल्टन ने बक़ाए मादे का कुलिया पेश किया और उसके बाद मुस्तक़िल तनासुबों के कुलिये को भी पेश किया। जॉन डाल्टन ने बक़ाए मादे के कुलिये के अंदर इस बात को समझाने की कोशिश की, एक जौहर या एक सालिमा दूसरा जौहर या दूसरे सालिमे से जब तामुल करता है तब उसकी कमियत बरक़रार रहती है। एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है लेकिन वो कमियत फ़ना नहीं हो सकती। इसी तरह उसने इस बात को भी बताने की कोशिश की, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि जौहर या सालिमा जब आपस में तामुल करते हैं तो इनके तामुलात में जितने जौहर होते हैं इनके तामुल के बाद हासिलात में भी उतने ही जौहर पाए जाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए ऑक्सीजन का एक जौहर हाइड्रोजन के दो जौहर से जब तामुल करता है तब एक पानी का सालिमा बनता है। जब ये पानी का सालिमा बनता है तो पानी के सालिमे में भी एक ऑक्सीजन का जौहर और दो हाइड्रोजन के जौहर पाए जाते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं मुस्तक़िल तनासुबों का कुलिया, इसके अंदर जौहर बराबर तनासुब में पाए जाते हैं। हम और देखेंगे कि जॉन डाल्टन ने अपने कौन से मफरूज़ात पेश किए। जॉन डाल्टन ने अपने नज़रिए के जो मफरूज़ात पेश किए उसके अंदर सबसे मशहूर जो मफरूज़ा था वो था मादा नाकाबिल तक़सीम ज़र्रात पर मुश्तमिल होता है जिन्हें जौहर कहा जाता है। इसको जॉन डाल्टन ने तकरीबन 1897 में पेश किया। जब ये नज़रिया पेश हुआ जॉन डाल्टन ने एक मिसाल ली। जैसे यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जितने भी हैं ये सारे के सारे जौहर हैं और ये जौहर जो हैं आपस में मिलकर के मादा बनाते हैं। मादे की तीन किस्में हैं, ठोस, माया और गैस। इसी तरह हम कह सकते हैं मादा जौहरों से मिलकर बनता है। जौहर काबिल तक़सीम है। तो इसी तरह इसके बाद ये देखा गया कि जौहर में कौन से ज़र्रात पाए जाते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है। इसको मालूम करने के लिए मुख्तलिफ साइंसदानों ने कई तजुर्बात किए और इन तजुर्बात को बरक़ी इखराजी नली के ज़रिए अंजाम दिया गया। देखिए बच्चों, जौहर में कौन से ज़र्रात पाए जाते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है। सबसे पहले तो मादा, उसकी तारीफ़ पेश की गई। मादे में जौहर पाए जाते हैं। अब क्या जौहर ख़ुद एक ज़र्रा है तो इस ज़र्रे के अंदर और भी क्या कोई ज़ैली ज़र्रात पाए जाते हैं, और भी कोई चीज़ पाई जाती है? इसको मालूम करने के लिए मुख्तलिफ साइंसदानों ने कई तजुर्बात किए और वो तजुर्बात इखराजी नली के ज़रिए या खलाई ट्यूब्स के ज़रिए अंजाम दिए गए। मुख्तलिफ साइंसदानों ने बरक़ी इखराजी नली के ज़रिए जो तजुर्बात किए उनमें सबसे अहम जो है वो है विलियम क्रोक्स, जिन्होंने बरक़ी इखराजी नली पर तजुर्बात किए। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने भी बरक़ी इखराजी नली पर तजुर्बात किए। और उसके बाद है जे थॉमसन, इन्होंने भी बरक़ी इखराजी नली पर तजुर्बात किए। इन तीनों कीमियादानों ने बरक़ी इखराजी नली पर तजुर्बात करके ये साबित किया कि न सिर्फ जौहर पाए जाते हैं बल्कि जौहर में बुनियादी ज़र्रात या ज़ैली ज़र्रात भी पाए जाते हैं। और वह ज़ैली ज़र्रात कौन से हैं उसके बारे में अब हम देखेंगे। बच्चों, ये देखिए, जौहर में ज़ैली ज़र्रात जैसे मनफी बरक़ी बार रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स, मुस्बित बरक़ी बार रखने वाले प्रोटॉन्स और तादीली ज़र्रात जैसे न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। जौहर के बुनियादी ज़र्रात कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। बरक़ी तौर पर तादीली जौहर में ये ज़र्रात किस तरह एक साथ मौजूद होते हैं? बरक़ी तौर पर तादीली जौहर में तादील होने के लिए शर्त क्या है कि मुस्बित ज़र्रात होना और मनफी ज़र्रात होना। जब ये तादीली है, मनफी और मुस्बित ज़ैली ज़र्रात एक साथ किस तरह पाए जाते हैं? बच्चों, जौहर में ज़ैली ज़र्रात जैसे मनफी बरक़ी बार रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स, मुस्बित बरक़ी बार रखने वाले प्रोटॉन्स और तादीली ज़र्रात जैसे न्यूट्रॉन्स पाई जाती हैं। अब
برقی طور پر تعدیلی جوہر میں، تعدیلی جوہر کا لفظ استعمال ہوا۔ تعدیلی جوہر سے مراد تعدیل اس وقت ہوتا ہے جب مساوی طور پر مثبت اور مساوی طور پر منفی برقی بار موجود ہوں۔ تو بچوں، آج ہم جوہر کی ساخت کے بارے میں ابتدائی بنیادی سطح کی معلومات حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے جوہری نمونے کو پیش کرنے والے تھے جے تھامسن نے سب سے پہلے جوہری نمونہ پیش کیا۔ جوہری نمونے کو پیش کرنے کے لیے جے تھامسن نے تربوز کو استعمال کیا، یعنی تربوز کو اس نے کٹ کیا۔ یہاں پر دیکھیے بچوں، سلائیڈ پر تربوز ہے۔ اس نے یہ بتایا کہ تربوز کو نصف کٹ کرنے کے بعد اس میں جو مغز ہے وہ مثبت ذرہ ہے یا مثبت حصہ ہے، اور الیکٹران جو ہے اس کے اندر جو بیج پائے جاتے ہیں، جو کالے کالے نظر آ رہے ہیں بیج، ان کو الیکٹران یا منفی برقی بار کہا۔ جیسے یہاں پر بازو میں اٹامک ماڈل کو پیش کیا اس نے، اسی کے ذریعے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ ہے مثبت برقی بار رکھنے والا حصہ اور یہ ہے منفی برقی بار رکھنے والا حصہ۔ بچوں، جے تھامسن نے اس بات کو بتانے کی کوشش کی کہ جوہری نمونے میں الیکٹران اور پروٹان منفی برقی بار اور مثبت برقی بار مساوی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ جو خالی مغز تھا مثبت برقی بار تصور کیا اور جو بیج تھے وہ منفی برقی بار کو بتایا، لیکن یہ ناکام ثابت ہوا۔ اسی کے ایک شاگرد نے ارنسٹ ردرفورڈ ایک تجربے کے ذریعے اس نے بتانے کی کوشش کی۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر ردرفورڈ نے یہ جو حصہ لیا یہ ہے ریڈیو ایکٹیو سورس ہے، یعنی یہاں پر آلفا ذرے کو استعمال کیا۔ آلفا ذرے سے یہ جو پلیٹ ہے سونے کا پتلا ورق ہے، سونے کے پتلے ورق پر آلفا ذرے کو جب ڈالا گیا، بمبارڈ کیا گیا، تو اس کے اندر سے، اس میں سے گزرتے ہوئے یہ جو شعاعیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ شعاعیں اس پر فلوریسنٹ پردے پر پڑنے لگیں۔ یہ فلوریسنٹ پردے پر پڑنے کے بعد یہاں پر چمک پیدا ہوئی۔ یہاں پر چمک پیدا ہونے سے ردرفورڈ نے یہ بتایا کہ دراصل آلفا ذرہ جب سونے کے ورق پر ڈالا جاتا ہے تو اس سے ذرات بآسانی گزر جاتے ہیں۔ یہاں پر الفا ذرے کو لیا۔ الفا ذرے سے مراد عزیز بچوں ایک ایسا مرکزہ جس کے اندر 2 پروٹان اور 2 نیوٹران پائے جاتے ہیں۔ یہ الفا ذرے کو اس پر طلائی ورق پر ڈالنے پر یہ جو سونے کا ورق ہے اس کو ایک جوہر تصور کیا گیا۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ یہ جو الفا ذرہ ہے اس میں سے کتنا آسانی سے گزر سکتا ہے۔ اس تجربے کے بعد ردرفورڈ نے اس بات کو بتانے کی کوشش کی کہ جوہر میں زیادہ تر خالی جگہ پائی جاتی ہے۔ ارنسٹ ردرفورڈ نے اپنے جوہری نمونے کے اندر جو تجربہ کیا، اس تجربے کے ذریعے اس نے یہ دریافت کیا کہ جوہر میں مرکزہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ردرفورڈ نے جوہر میں مرکزے کو دریافت کیا۔ تو بچوں، جوہر میں مرکزے کو کس نے دریافت کیا؟ ردرفورڈ نے دریافت کیا۔ یہاں پر دیکھیے الفا پارٹیکل ہے، یہ چند الفا پارٹیکل ہے۔ الفا پارٹیکل کو یہ سونے کے ورق پر جب ڈالا گیا تو بہت سے الفا پارٹیکل ہیں، میجورٹی آف الفا پارٹیکل، زیادہ تر الفا پارٹیکل جو ہے وہ الفا پارٹیکل سونے کے جو ورق ہے اس میں سے گزر گئے، لیکن چند جو تھے وہ ٹکرا کر، جیسے یہاں پر ٹکرانے کے بعد دیکھیے آپ یہ اس طرف پلٹ گئے، یہاں پر ٹکرانے کے بعد اس طرف پلٹ گئے، اور بہت ہی کم، یعنی ردرفورڈ نے اپنے تجربے میں ہر 20,000 الفا ذروں میں سے اوسطاً 1 ذرہ ہی اپنے راستے پر واپس لوٹتا ہے، اس کو معلوم کیا۔ یعنی 20,000 الفا ذرات اگر اس پر سے گزارے جائیں تو صرف 1 ذرہ ہی اپنے راستے سے واپس لوٹتا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے بچوں؟ کہ یہ جو مرکزہ ہے اس سے جب ٹکراتا ہے الفا ذرہ تب وہ اسی راستے سے واپس لوٹتا ہے، باقیہ جتنے بھی ذرات ہیں وہ خالی جگہ سے گزر جاتے ہیں۔ ردرفورڈ نے اپنے جوہری نمونے کو پورے تجربے کے بعد اس طریقے سے پیش کیا کہ جس طریقے سے نظام شمسی کی طرح جوہر میں بھی ذیلی ذرات مرکزے کے اطراف گردش کرتے ہیں، اس لیے اس کو سیارچی نمونہ بھی کہا جاتا ہے۔ ردرفورڈ نے اس بات کو بتانے کی کوشش کی کہ دراصل یہ منفی ذرات مرکزے سے دور پائے جاتے ہیں۔ مرکزے سے دور پائے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکزے کے قریب وہ نہیں ہے، تو مرکزے کے اطراف میں جو خالی جگہ ہے بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے شمسی نظام میں، شمسی نظام کسے کہتے ہیں؟ سورج کے اطراف جو 8 سیارے گھومتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے، نہ سورج کے قریب آتے ہیں نہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ اس کی مثال لے کر ردرفورڈ نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جوہر میں بھی جو ذیلی ذرات پائے جاتے ہیں وہ ذیلی ذرات
मरकज़े के अतराफ गर्दिश करते हैं। इसीलिए रुदरफोर्ड के जौहरी नमूने को सैयारची नमूना भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो मनफी बरक़ीबार रखने वाले हैं, मरकज़े के अतराफ में गर्दिश करते हैं। लेकिन रुदरफोर्ड जौहर की ख़ियाम पजीरी को साबित करने में नाकाम हुआ। रुदरफोर्ड ने अपने तजुर्बे के ज़रिए तो ये साबित किया कि इलेक्ट्रॉन मरकज़े के अतराफ में गर्दिश करते हैं, लेकिन जौहर की ख़ियाम पजीरी को साबित करने में नाकाम साबित हुआ। ख़ियाम पजीरी से मुराद इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन, ये मुस्बित और मनफी बरक़ीरे किस हालत में पाए जाते हैं। जब वो एक दूसरे के अतराफ में गर्दिश करते हैं तो तवानाई का इखराज या फिर तवानाई का इंजज़ाब अमल में आता है। इन दोनों सूरतों में भी इलेक्ट्रॉन मरकज़े के करीब होते हैं और मरकज़े के अंदर दाखिल हो सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब गर्दिश करता है मरकज़े के अतराफ में, चूँकि ये मुस्बित बरक़ीबार है, ये भी बरक़ीबार रखने वाला ज़र्रा है और ये भी बरक़ीबार रखने वाला है, दोनों मुखालिफ बरक़ीबार रखने वाले ज़र्रात हैं। लिहाजा यहाँ पर अगर इस इलेक्ट्रॉन को मरकज़े के अतराफ में गर्दिश करता हुआ पाया गया तो एक वक्त ऐसा आएगा कि तवानाई का इखराज करते हुए ये जो इलेक्ट्रॉन है मरकज़े के करीब होते होते मरकज़े में दाखिल हो जाता है, और जब मरकज़े में दाखिल हो जाता है तो मरकज़ा फ़ना हो जाता है। तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, आफाकी तसव्वुर है कि जौहर को न तो पैदा किया जा सकता है ना ही फ़ना किया जा सकता है। तो बच्चों, रुदरफोर्ड की नाकामियों को दूर करने के लिए हम दर्जे से सवालात पर गौर करेंगे। तो रुदरफोर्ड की नाकामियाँ क्या थी उसको देखेंगे। क्या तमाम जौहरों में एक ही किस्म के ज़ैली ज़र्रात पाए जाते हैं, या फिर किसी भी अंसर का जौहर दूसरे अंसर के जौहरों से मुख्तलिफ क्यों होता है? जौहर में मौजूद खाली जगह में इलेक्ट्रॉन्स किस तरतीब में पाए जाते हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए सबसे पहले हम नूर की फितरत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें नूर की फितरत, रंगीन शोले और उनकी खुसूसियात का जानना ज़रूरी है। इसलिए कि जब तक हम इन नूर की फितरत को नहीं जानेंगे उस वक्त तक जौहरी नमूने के बारे में मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल नहीं कर सकते, और ना ही जौहर के अंदर ज़ैली ज़रात कैसे पाए जाते हैं तरतीब में उसके बारे में मालूमात हासिल नहीं कर सकते। तो बच्चों देखिए, बरक़ी मक़नातिसी शुआ नूर की जो फितरत है वो दोहरी होती है, ड्यूअल नेचर। तो एक जो फितरत है उसकी ज़रीची फितरत है और जो दूसरी फितरत है वो मौजी फितरत है। तो ज़रीची फितरत और मौजी फितरत। बोर के जौहरी नमूने तक पहुंचने से पहले हम क्या करेंगे, तैफ को समझने की कोशिश करेंगे। तैफ दरअसल है क्या? तैफ से मुराद लकीरों या खतूत का मजमुआ है, क्योंकि हम नूर के बारे में पढ़ रहे हैं लिहाजा इसे रंगों का मजमुआ कहेंगे, लकीरों या खतूत का मजमुआ। ये देखिए आपके सामने एक मंशूर है, इस मंशूर पर जब सफ़ेद रोशनी डाली जाती है तो ये रोशनी जब मंशूर से गुजरती है तो 7 रंगों में तब्दील होती है। कितने रंगों में तब्दील होती है बच्चों? 7 रंगों में तब्दील होती है। ये जो सफ़ेद रोशनी है, सफ़ेद रोशनी को जब मंशूर पर डाला जाता है तो ये रोशनी 7 रंगों में तब्दील होती है। तो बच्चों, ऐसा आपने और कहीं पर मुशाहिदा किया है? हाँ, बिल्कुल सही मुशाहिदा किया है। वो खौस ख़ज़ा है। खौस ख़ज़ा में कितने रंग पाए जाते हैं बच्चों? खौस ख़ज़ा में 7 रंग पाए जाते हैं। ये देखिए जो मंशूर है जहाँ पे सफ़ेद रोशनी को डाला गया, ये जो 7 रंग है ये 7 रंगों में तब्दील हुआ। ये 7 रंग कौन कौन से हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यानी खौस ख़ज़ा में 7 रंग पाए जाते हैं। बच्चों, खौस ख़ज़ा में कितने रंग पाए जाते हैं? 7 रंग पाए जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं? वो बिल तरतीब है बनफशी, नीलगो, नीला, सब्ज़, जर्द, नारंगी और सुर्ख रंग, जिसे हम आम तौर पे विबजार भी कहते हैं। इसकी फितरत के बारे में अब हम मुताला करेंगे। तो बच्चों, नूर की फितरत को सबसे पहले जो पेश करने वाला था वो था ह्यूजन। ह्यूजन ने नूर की मौजी फितरत को पेश किया, और जब मौजी फितरत को पेश किया तो सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि मौज से क्या मुराद है। वास्ते में पैदा शुदा खलल मौज कहलाती है। वास्ते में पैदा शुदा खलल मौज कहलाती है। ये जो पानी है, ये साकिन पानी में अगर कोई चीज़ को डाले आप तो वहाँ पर जो बनती है ना वो मौज है। तो वास्ते में पैदा शुदा खलल मौज कहलाती है। तो बच्चों के वास्ता 3 किस्म का होता, ठोस, माया और गैस। तो बच्चों, आवाज़ की मौजें तूली होती हैं, पानी की मौजें अर्जी होती हैं, इसी तरह नूर की मौजें भी अर्जी होती हैं। अर्जी मौज किसको कहा जाता है? बच्चों, अर्जी मौज से मुराद ऐसी मौज
جس میں نشیب اور فراز بنتے ہوں، جس کے اندر نشیب اور فراز بنتے ہوں، ایسی موج کو عرضی موج کہتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی برقی بار ارتعاش کرنے لگتا ہے تو برقی مقناطیسی موجیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ مرتعش برقی بار برقی میدان میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ تو بچے یہاں پر دیکھیے آپ، مرتعش برقی بار برقی میدان میں تبدیلی پیدا کرنے سے مراد، فرض کیجئے کہ ایک تار سے برقی رو گزر رہی ہے۔ جب برقی رو اس سے گزرتی ہے تب اس کے اطراف میں برقی میدان پیدا ہوتا ہے، تو برقی میدان میں واقع ہونے والی یہ تبدیلی مقناطیسی میدان میں بھی تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ کسی تار سے، یعنی برقی تار سے برقی رو گزرتی ہے تو برقی میدان کے ساتھ ساتھ مقناطیسی میدان بھی پیدا ہوتا ہے۔ پیدا شدہ برقی اور مقناطیسی میدان جو ایک دوسرے کے علل قائم ہونے کے ساتھ ساتھ موج کی اشاعت کی سمت زاویہ قائمہ پر ہوتے ہیں، اس طرح کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ تار سے برقی رو گزرتی ہے، برقی تار سے جب برقی رو گزرتی ہے تو کون کون سے میدان بنتے ہیں؟ ایک تو برقی میدان بنتا ہے اس کے اطراف میں، اور دوسرا جیسے فرض کیجئے ایک برقی تار ہے، اس سے برقی رو گزر رہی ہے تو اس کے اطراف میں برقی میدان بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مقناطیسی میدان بھی بنتا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر یہ ایک تار ہے جس سے برقی رو گزر رہی ہے، یہ نشان ہے۔ برقی رو جب گزر رہی ہے تو یہاں پر برقی میدان بھی بن رہا ہے اور مقناطیسی میدان۔ برقی میدان تو برقی رو گزرنے کی وجہ سے، اس کے اندر الیکٹرانوں کی حرکت کی وجہ سے بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اطراف میں مقناطیسی میدان بھی بنتا ہے جو ایک دوسرے کے یہ علل قائم ہوتے ہیں۔ اسی کو برقی مقناطیسی موج کہا جاتا ہے۔ دیکھیے ہم دیکھ چکے ہیں کہ برقی مقناطیسی موج کسے کہتے ہیں اور برقی مقناطیسی موج کیسی ہوتی ہے۔ تو برقی مقناطیسی موج اور دوسری موج، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو برقی مقناطیسی موج اور دوسری موجوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ دوسری موجوں کی اشاعت کے لیے واسطے کا ہونا ضروری ہے، جبکہ برقی مقناطیسی موجوں کے لیے واسطہ ضروری نہیں ہے۔ برقی مقناطیسی جو موج ہے وہ خلا میں بھی سفر کرتی ہے، تبھی تو دیکھیے سورج سے نکلنے والی جو شعاعیں ہیں راستے میں کہیں پر بھی رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ راست طور پر ہم تک پہنچتی ہے۔ فضائی کرے کے اوپر خلا بھی ہے لیکن اس میں سے بھی گزر جاتی ہے، لیکن دوسری جتنی بھی موجیں ہیں ان تمام موجوں کی اشاعت کے لیے، اشاعت سے مراد ایک مقام سے دوسرے مقام تک سفر کرنے کے لیے واسطہ ضروری ہے، ٹھوس، مائع یا گیس، واسطے کا ہونا ضروری ہے، جبکہ برقی مقناطیسی موج کے لیے واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مرئی روشنی بھی ایک برقی مقناطیسی موج ہے۔ اس طرح روشنی کی رفتار کو سی سے ظاہر کیا جاتا ہے، وہ رفتار ہے 3 ضرب 10 کی قوت 8 میٹر پر سیکنڈ، میٹر فی سیکنڈ ہے۔ اسی طرح بچوں اب ہم دیکھیں گے ان کی خصوصیت کیا ہے۔ تو خلا میں سفر کرنے والی برقی مقناطیسی توانائی کی خصوصیت ٹھیک اسی طرح ہوتی ہے جیسے سمندری موجیں پانی میں سفر کرتی ہیں۔ کسی بھی موج کی خصوصیت کو درج ذیل امور کے تحت دیکھا جاتا ہے، یعنی اگر ایک موج کی خصوصیت کو دیکھنا ہے تو ہم 3 چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ فرسٹ ہے طول موج، دوسرا ہے تعدد، اور تیسرا ہے توانائی۔ تو بچوں اب ہم ہر ایک کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو طول موج کسے کہتے ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے طول موج یہ ایک موج ہے، اس موج کے اندر یہ جو حصہ، یہ جو نقطہ ہے، یہ فراز ہے۔ بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ایسی موج جس کے اندر نشیب اور فراز پائے جاتے ہیں اس کو عرضی موج کہتے ہیں۔ 2 فرازوں کا درمیانی فاصلہ یا پھر 2 نشیبوں کا درمیانی فاصلہ طول موج کہتے ہیں۔ 2 متصلہ سے مراد بازو بازو، 2 متصلہ فراز کے اعظم ترین نقاط، یعنی اعظم ترین سب سے اونچا جو نقطہ ہے، ان نقطوں کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ طول موج کہلاتا ہے، جس کو ہم لیمڈا سے ظاہر کرتے ہیں۔ کس سے ظاہر کرتے ہیں بچوں؟ لیمڈا سے۔ تو بچوں اسی طرح ہم کیا کریں گے؟ طول موج کے بعد میں تعدد کے بارے میں دیکھیں گے۔ فریکوینسی، تعدد کسے کہتے ہیں؟ تعدد کی تعریف ہے اکائی وقت میں کسی بھی نقطے سے گزرنے والے موجوں کی تعداد کو تعدد کہتے ہیں۔ تعدد کو فی سیکنڈ اکائیوں میں ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے بچوں، اس سلائیڈ کو غور سے دیکھیے کہ یہاں پر ہائی فریکوینسی سے مراد زیادہ تعدد ہے تو شارٹر ویو لینتھ، یعنی طول موج کم ہے۔ اگر طول موج کم ہے تو سمجھ جانا اس کا تعدد زیادہ ہے، اگر تعدد کم ہے تو سمجھ جانا اس کو طول موج زیادہ ہے۔ تو بچوں تعدد، فریکوینسی جس کو میو سے ظاہر کرتے ہیں، یہ جو علامت آپ کے سامنے ہے یہ علامت نیو کی علامت ہے۔
तो बच्चे इस तरीके से हमने देखा है कि ताद्दुद जो है वो एक नुक्ते से और एक सेकंड में गुजरने वाले मौजों की तादाद को कहते हैं। ये तवानाई क्या है? E इज इक्वल टू H न्यू। E इज इक्वल टू H न्यू। H यहाँ पर प्लांक का मुस्तकिल है और जो ताद्दुद है वो शुआ का ताद्दुद है, और यहाँ पर जो तवानाई है वो E से ज़ाहिर करते हैं। प्लांक के मुस्तकिल की जो कीमत है वो 6.626 ज़रब 10 की क़ुव्वत -34 जूल्स है। हमने देखा है कि बरक़ी मक़नातीसी मौज की खुसूसियात क्या होनी चाहिए। उन खुसूसियात को हम तूल मौज, ताद्दुद और तवानाई की मदद से मालूम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे बरक़ी मक़नातीसी तैफ़। बच्चों, हमने तैफ़ के बारे में मालूमात हासिल की। तैफ़ किसे कहते हैं? तैफ़ लकीरों का मजमुआ। तो बरक़ी मक़नातीसी तैफ़ के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों, बरक़ी मक़नातीसी मौजों में मुख्तलिफ़ किस्म के तूल मौज पाए जाते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के तूल मौज पाए जाते हैं। तूल मौज का ये मुकम्मिल अहाता बरक़ी मक़नातीसी तैफ़ कहलाता है। बरक़ी मक़नातीसी तैफ़ कम तूल मौज वाली गामा शुआओं से लेकर ज़्यादा तूल मौज वाली रेडियो मौजों पर मुश्तमिल होती है, लेकिन हमारी आँखें सिर्फ मरी रोशनी को ही देख सकती हैं। तो बच्चों, बरक़ी मक़नातीसी तैफ़ क्या है, अब हम उसको देखेंगे। तो देखिए, अभी हम बता रहे थे आपको कि बरक़ी मक़नातीसी तैफ़ के अंदर ये जो पूरा हिस्सा है तैफ़ को ज़ाहिर करता है। इसके आगे यहाँ पर भी कॉस्मिक रेज़ भी होती हैं। जो सूरज की रोशनी है, मरी शुआएँ जो है, मरी तैफ़, वो तैफ़ ये है। इसको यहाँ पर एक्सपैंड करके फैला करके बताया गया। ये इंफ्रारेड रेस है, ये ज़ेरी सुर्ख शुआएँ हैं, ये राडार है और ये रेडियाई मौजें हैं। रेडियो पर आपने देखा होगा FM, TV वगैरह जितनी भी होती हैं AM, ये रेडियाई मौजों के लिए है। यहाँ पर ये जो मरी तैफ़ है इसका जो फासला है वो है 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक का। मरी तैफ़ किसको कहा जाता है? ये विजिबल से मुराद वो चीज़ जो हम आँख से रोशनी को देख सकते हैं, वो है मरी तैफ़। तो बच्चों, यहाँ पर कम तूल मौज कौन सा है? गामा। ये कम तूल मौज है और ज़्यादा तूल मौज किसका है? रेडियो मौज है, ज़्यादा तूल मौज। ये जो रेडियो मौज हैं ज़्यादा तूल मौज है। तो इस तरीके से विजिबल जो रेंज है, विबजार जो है, विबजार के अंदर भी बच्चों आप कह सकते हैं कि ये जो वी है, बनफशी है, इसका तूल मौज कम होता है बनिस्बत रेड के। रेड का तूल मौज ज़्यादा होता है, यानी लाल जो शुआएँ होती हैं उनका तूल मौज ज़्यादा होता है। तो बच्चों, हमने देखा कि विजिबल जो मरी तैफ़ है, वो मरी तैफ़ के अंदर जितनी भी शुआएँ हैं उनके ताद्दुद के बारे में और उनके तूल मौज के बारे में हम अगली जमात में मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, मरी तैफ़ के बारे में अगली मालूमात जो है, इसके बारे में और इजाफी मालूमात हम अगली क्लास के अंदर हासिल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।